أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات الحمد لله أبون سينزيني على تقوى مورتي على منكو كاكشين نما نيني على فيك جيدي أن كنتكي كانوا محمد أنا كسو وكفك تنغنيني على فيك بان جوكو تورو لنوي إبليساي أمبي جمعنا toujours bi ye juma ye avril kalo tile 15 san 2022 le vendredi 15 avril 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ramadan n'o ye sunkalo ye bi ye a tile 14 san 1443 le 14 ramadan 1443 alhamdulillah groupe les croyants ni ye vocal kungurunin dɔ ye n y'a kanu ka vocal min dilan pour que a bɛ se ka partager cogo min na a tɛna janya a vocal bɛ tali kɛ suntigɛ ko de kan aw b'a kalama an bɛ sunkalo de la pour le moment n'est-ce pas an bɛ sunkalo la pour le moment vocal in bɛna boli suntigɛ ko de kan c'est à dire sun bɛ tigɛ heure min na ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kan ka faamuya a balimakɛ mankan don ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 adresse di kun ti dɔwɛrɛ ye pour que kuma kana kɛ kuma jatigintan ye jatigi ka ye kuma na fɔba ka ye a la a b'a faamuya Sikaso de don lafiyabugu kɔkɔ an badenw mun n'an ye vocal in kɛrɛnkɛrɛn k'a dilan k'a ɲini aw fɛ a k'a partager sunkalo in yɛrɛ bonya kama ani ala ka diinɛ ka se ka jɔ ka a k'a ɲɛ kan a ka bɔ yɛrɛ sago la tan sa dɔ kɛ la n'est-ce pas gansan tɛ ni ne kumana tuma dɔ la n dɔw bɛ kasi c'est pas pour rien parce que kuma minnu bɛ fɔ ani min bɛ kan ka kɛ vous remarquez vraiment une contradiction parfois diamétrale entre ce qui se dit et ce qui se fait n'est-ce pas donc bi ta bɛna boli suntigɛ de kan n'o fana fɔla i ye n'i ma jija i bɛ sigi i bɛ kasi a y'a faamuya ni bi suntigɛ ko in fana mana f'i ye n'i bɛ siran ala ɲɛ ka sira i ka bato ka se ka minɛ ala fɛ lahara n'i ma jija i sigilen i bɛ kasi c'est déplorable a y'a faamuya an ka wa ma an badenw sun bɛ tigɛ heure jumɛn de la ala ye mun fɔ est-ce que ala ko anw ma kuranɛ de kɔnɔ ko ni heure tɛ min ye sun tigɛ k'an ka tigɛ wa ala m'a fɔ ten est-ce que ala ko anw ma kuranɛ kɔnɔ ko ni fitiri welela misiri ni misiri welela fitiri fɛ k'an ka sun tigɛ wa ala m'a fɔ ten an bɛna lajɛ kuranɛ de kɔnɔ ala sun bɛ tigɛ wagati jumɛn de la yala ni tile de bɛna sun bɛ tigɛ wa ou bien ni misiri de welela sun bɛ tigɛ wa ou bien ni heure tɛmu de ye sun tigɛ an b'a tigɛ an bɛna lajɛ kuranɛ kɔnɔ jaabi mana kɛ min ye n b'o di aw ma mais a tɔ moi je m'en fous du reste ala ta ye min ye o bɛ fɔ a tɔ ye min ye moi je n'ai pas besoin de ça a y'a faamuya donc an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ ka taa lajɛ ala ye mun fɔ ye bref sun bɛ tigɛ su fɛ de an badenw n'i y'a mɛn sun bɛ tigɛ a bɛ tigɛ su fɛ de ala m'a fɔ an ka sun tigɛ fitiri ala m'a fɔ an ka sun tigɛ ni misiri welela fitiri ala m'a fɔ an ka sun tigɛ ni tile benna ala m'a fɔ an ka sun tigɛ ni heure tɛmu ye sun tigɛ k'an ka tigɛ ala m'a fɔ ten ala yɛrɛ m'a fɔ an ka sun tigɛ 18h40 bi n y'a jateminɛ heure tɛmu comme Sikaso de don toujours a y'a faamuya mais i bɛ taa sɔrɔ dugu ni dugu la a bɛ se ka changer mais an bɛ Sikaso ne bɛ kuma Sikaso ta de kan wa a bɛ Sikaso cogo min na a bɛ Mali yɔrɔ caman na ten a bɛ diɲɛ yɔrɔ caman na ten fana n'est-ce pas ala k'o ka sun tigɛ su fɛ de mais n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye sun bɛ tigɛ yan Mali la fo ka taa se yɔrɔ wɛrɛw ma wagati wɛrɛ la min ni ala ta tɛ kelen ye c'est très déplorable a bɛ kan ka faamuya c'est très déplorable ala m'a fɔ an ka sun tigɛ o crépuscule ala m'a fɔ an ka sun tigɛ ni heure tɛmu ye alerte di mais ala ko an ka sun tigɛ su fɛ de kuranɛ kɔnɔ a bɛ kan ka faamuya ne ta la kuma caman tɛ ne ta la dɛ ayi kuma caman t'a la a bɛ fɛrɛ ka gɛlɛya ou bien a bɛ fɛrɛ ka kɛ ko a ka gɛlɛn mais ko kalo kɔni don tout le monde est prêt n'est-ce pas tout le monde est prêt témoin bɛɛ y'o seere ye an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 2 verset 187 a dayɛlɛ ka ban kuranɛ suran 2 aya 187 chapitre 2 verset 187 bɛɛ y'o yɔrɔ ye wa kuranɛ kɔnɔ
suratul bakara aya 187 kuranɛ suran 2 aya 187 bɛɛ y'a ye an bɛ se ka taa n'a ye an ka taa n'a ye an badenw sun bɛ tigɛ ɛri min na i bɛ n'a ye a'udhu billahi min sharri shaitani rajim ala ko uhilla lakum laylata siyam rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل أنجوي ثم أتموا الصيام إلى الليل arabu kan mɛnnaw summa timu siyama ila layli kɔrɔ ye jumɛn bamanankan na kuranna dɔnnaw summa atimu siyama ila layli o kɔrɔ ye jumɛn ye dɛ bamanankan na wajulikɛlaw summa timu siyama ila layli a kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na de misiri welelaw summa atimu siyama ila layli a kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na ORTM baarakɛbaw ORTM baarakɛlaw arajo n'a tele summa timu siyama ila layl a kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na aw k'o fɔ ne ye tan n k'o mɛn tan summa timu siyama ila layl an badenw an bɛna traduit français la ka sɔrɔ k'a kɔrɔ fɔ aw ye bamanankan na aw b'a faamu cogo min na a bɛ faamu wa pour que a kana fɔ k'a donna tan a bɔla tan on va amener les preuves an ka traduit français la a'udhu billahi min sharri shaitani rajim chapitre 2 verset 187 Allah nous dit: on vous a permis la nuit d'Assiam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Maintenant, cohabitez avec elles. Demandez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. C'est la partie dont j'ai besoin. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. En badenw français mɛnnaw puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit a kɔrɔ jumɛn ye bamanankan na aw k'o fɔ tan puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Pourquoi Allah n'a pas dit ici puis accomplissez le jeûne jusqu'au crépuscule, mais il a dit accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Quelle est la différence entre les crépuscules et la nuit? Quelle est la différence entre ces deux moments de la journée? Ces deux moments plutôt. La différence entre les crépuscules et la nuit. En badenw ne kuma in kɔrɔ ka surun. Ala ko n'anw ye suguru dun ka ban, n'anw tilala suguru dun na, o tuma de la summa atimu siyama ila layl. An ka sun don sisan ka bɔ suguru dun wagati la fo ka taa bila sufɛla de la. Puis accomplissez les jeûnes jusqu'à la nuit. La nuit kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na? La nuit kɔrɔ ye ko sufɛla. Summa atimu siyama ila layl. A laylu kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na? A laylu kɔrɔ de ye ko sufɛ, su mana ko. E bɛ kan k'a faamu wa? A bɛ lamɛn a bɛ n'a faamu, n'est-ce pas? Aw m'a fɔ k'aw filila, k'aw t'a dɔn a bɛ min kɛ? D'accord. N'aw t'a dɔn a bɛ min kɛ, Ustaz Berete bɛ yan fo ni min y'i ban. Sinon an bɛ kan ka nin diinɛ in de, an bɛ kan k'a woloma de k'a tɛntɛn tɛmɛ ɲɛmisɛnnin fɛ dɛ. C'est-à-dire kalo ni cɛw k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a da kɛnɛ kan sisan. Que des gens soient libres maintenant dans l'exercice de leur religion. Mɔgɔ bɛ se ka lafiya u ka diinɛ kɛ la ka bɔ, c'est-à-dire popa kan fɔ ni petit pata kan fɔ la, trop c'est trop quoi. Est-ce que a faamu? C'est pourquoi n tɛ fɛ ka fɔkali in janya quoi, an kana détail ba k'a la, an ka jɔ yan. An badenw, Ala ka nin kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye? Ala k'an ka su don ka taa sufɛla la. Ni su de ko la, k'an ka su tigɛ, n'est-ce pas? Maintenant, sun bɛ tigɛ fitiri fɛ, aw y'o dalilu sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na ko ni tile sun bɛna k'u ka sun tigɛ? Aw bɛ na n'o dalilu de sisan mɛnɛ. A ye n lamɛn ka ɲɛ dɛ.
Ayo dalu bomi ko ni tile sun de bena ko sun be tigɛ o la a kana n'o dalu ye sisan. C'est preuve contre preuve. Ayo dalu bomi ko ni misiri welela fitiri ko sun be tigɛ o de la ayo dalu bomi aw kana n'o dalu ye. Aw mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw ma kalan aw dama tɛ dɛ. Minnu ko k'o ye dɔnnibaw ye karamɔgɔbaw bazɛn gɔmijɛlan donnaw minnu b'u ka gilekibaaw cɛ ani minnu bɛ dɛsɛ k'u samara sen fila don fo maa wɛrɛ k'a don u nɔ na an badenw o bɛɛ de ko don tout le monde. A y'a dalu bɔ min ko ni tile bɛnna ko ka sun tigɛ aw kana n'o dalu ye Berete k'o y'a ɲɛna tan o ka bɔ yen aw y'a dalu bɔ min diinɛ na ko ni heure thème ye sun tigɛ 18h40 o b'a sɔrɔ tile tɔ bɛ yen crépuscule o b'a sɔrɔ su ma ko dɛ a y'a dalu bɔ min ko ni heure thème de y'a tigɛ ko o b'a yira diinɛ na k'a kan ka tigɛ a kana n'o dalu ye tan an badenw o dalu tɛ yen kuranɛ kɔfɛ e tɛna ni prévu jɔnjɔn ye bilen ni kuranɛ y'a fɔ ka ban dɔrɔn c'est fini a y'a faamu wa. Quelle est la différence entre la nuit et le crépuscule? Au caman bɛ sun tigɛ en crépuscule de la. Crépuscule kɔrɔ ye jumɛn ye? Le crépuscule, c'est la lumière incertaine ou faible qui reste après le coucher du soleil jusqu'à ce que la nuit soit entièrement tombée. I bɛ kan ka faamu wa o de ye crépuscule ye. Ni tile benna i y'a faamu wa? Les géographes mɔgɔ minnu bɛ géographie dɔn i y'a faamu minnu bɛ géographie dɔn olu de bɛ se ka ne seereya nin yɔrɔ in na yan kosɛbɛ. I y'a faamu wa? Ni tile benna avant su bɛ ko wagati kunkurunin dɔ de bɛ yen a fɔ a ma tubabukan na ko crépuscule. C'est le moment où il y a faible lumière ou lumière incertaine qui reste après le coucher du soleil jusqu'à ce que la nuit soit entièrement tombée. O wagati de bɛ yen yanni su bɛ ko o b'a sɔrɔ su ma ko dɛ tile bɛ bɛn ka wagati hakɛ min kɛ yanni su bɛ ko a bɛ sɔn ka taa miniti 20 ou bien miniti 25 ɲɔgɔnna na. Est ce que a bɛ kan ka faamu? O de la ni aw y'a ye heure thème ye sun tigɛ yan Sikaso 18h40 dites-vous que a sun correspondant walima a kan ka tigɛ heure min na o bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 20h non pas 20h fo 19h ou bien 19h05 c'est-à-dire intervalle de 20 ou de 25 minutes mais l'intervalle là c'est pas fixe a bɛ se ka dépend n'est-ce pas? Mais an bɛ moment min na an bɛ kan ka kuma au moment de la donc pour vous dire que crépuscule ani sufɛla olu tɛ kelen ye donc aw kana aw ka sun tigɛ ko ni heure thème y'a tigɛ crépuscule o bɛ jate i n'a fɔ fitiri par exemple o tɛ sufɛla ye dɛ a bɛ kan ka faamu wa? Crépuscule ye frontière de don min bɛ wagati fila ni ɲɔgɔn cɛ tile fɛ ani su fɛ o furancɛ la dɛ crépuscule de bɛ yen n t'a dɔn n'a bɛ kan ka bamanankan in faamu a ti tilefɛla fɛ a tɛ sufɛla fɛ a bɛ furancɛ de la frontière aw bɛ kan ka faamu wa? Ni tile sun de bɛnna dɔrɔn crépuscule bɛ na bon ni crépuscule bɔla yen sisan dɔrɔn direct su de bɛ sɔrɔ ka ko donc ala ko an ka sun tigɛ o wagati de la mais ka sun tigɛ crépuscule la o kɔrɔ ye jumɛn ye? Tile bɛnna dɔrɔn e y'i ka sun tigɛ o b'i n'a fɔ n'i ye ɲaamɛ di ala ma ka sɔrɔ k'o ɲaamɛ kelen kunkolo minɛ i ma ɲaamɛ di ala ma dɛ i ye ɲaamɛ sogo de di ala ma a bɛ kan ka faamu wa? N'i ye ɲaamɛ di ala ma ka tila k'o ɲaamɛ kelen kunkolo bosi ala la i ma ɲaamɛ di ala ma i ye ɲaamɛ sogo de di ala ma parce que ɲaamɛ tɛ se ka ɲɛ ka sɔrɔ kunkolo t'a la donc la même chose n'i ye sun fana tigɛ crépuscule la i ma sun don ala ye dɛ i taalen se i ka baara kuncɛyɔrɔ la 99% i sina ka procédure annulée ten a bɛ kɛ cogo di? A bɛ kɛ 0% de n'i ye fɛn bila téléchargement na n'a bɛ 99% na n'i y'a annulé a tɛna 0 la a bɛna 0 la donc n'i ye sun don ka taa se crépuscule su ma ko fɔlɔ fo furancɛni min bɛ su ni tile ni ɲɔgɔn cɛ o furancɛni na e ka sun ka sun tigɛ tan c'est comme i bɛ fɛ ka taa dugu dɔ la e ni dugu in yɛrɛ tɔ kɛla i n'a fɔ kilomètre kelen i kɛlen ka kilomètre 1000 boli i taalen se kilomètre kelen na dɔrɔn ka sin ka voyage in annulé tan est ce que e donna dugu kɔnɔ wa? I ma don o donc il faut que sun ka tigɛ i n'a fɔ ala ye wagati min di n'o ma kɛ des travaux inachevés des travaux incomplets ala t'a minɛ dɛ wa ne t'aw jugu ye n'est-ce pas? Ala t'a minɛ wa ne t'aw jugu ye e ka Mali lajɛ nin dɔnnibaa caman ba in ni misiri caman ba in misiri kulokan bɛ na ka fa wuli maaw la regardez radio télé fan bɛɛ sunkalo donna dɛ kuranɛ tafsir dɛ wajulu dɛ avec tout ça il faut voir a bɛ kan ka faamu wa? Ne t'a lasela ka ban n tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan n tɛ fɛ vocal in ka janya pour que a circulation bɛ nɔgɔya a bɛ faamu an t'a jɔ yan et puis tout le monde est tapé dedans ni fɛn fɛn ma sɔn ne bɛ yan Oustaz Berete ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 50 53 a bɛ faamu an badenw
e min b'i yɛrɛ kisi ɲini n'o ye sun tigɛ ka sɔrɔ su ma ko kana kuma o fɛ o to yen i ka fitiri seli n'i ka fitiri seli i bɛ jate minɛ ni su kola a fili tɛ sa bi sun tigɛla yan Sikaso 18h40 heure tɛ n fɛ mais o 18h40 a y'a kɔrɔbɔ sa bi ta banna ka ban aw ma jateminɛ kɛ bi ta la a ye sini kɔnɔ sini o bɛ na fo n'o yɛlɛmana dɛ fo n'o yɛlɛmana n'o y'a tigɛ sini 18h40 ka sɔrɔ san ma na ka sɔrɔ intempérie tɛ yen c'est à dire que température ma ɲagamu a ye jateminɛ kɛ a bɛna sɔrɔ o bɛ sun tigɛ ka sɔrɔ su ma ko aw bɛ n'o jateminɛ n'est-ce pas aw b'a ye yeelen bɛ kɛ fan bɛɛ c'est ça le crépuscule lumière faible ou incertaine après le coucher de soleil jusqu'à ce que la nuit soit entièrement tombée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant le crépuscule, la nuit n'est pas entièrement tombée. Shuma komene. Allah dunko de accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit. Ah, koka fola koka konkatike. Aw ne ala chene kan jolé. Ay fin konkatike. Est-ce que débat ira ayatike ka sura er masewa? Shume konkatike we chai. Ça veut dire que les premières secondes de la nuit avec au-delà. Dès que la nuit tombe, immédiatement il chante. Mais ça, c'est à condition que la nuit soit tombée là. Et si la nuit n'est pas tombée, ni chuma ko ne kona ka tigɛ dun ko parce que k'a fɔla ko ka kɔn ka tigɛ e ka kɔn ka fɛn kɛ est ce que o de b'a yira i k'a kɛ ka sɔrɔ a waati ma se wa n'a fɔla ko ni to mɔna k'i ka jigi a kana sisi mais est ce que a fɔla e k'i ka to jigi ka sɔrɔ a ma mɔ wa o fɔla e donc la même chose n'a sɔrɔla ko sun bɛ kɔn ka tigɛ k'o de ka ɲi ka sɔrɔ a wagati ma se munna o m'a tigɛ lansara munna o m'a tigɛ seli fana non mais n'a kan ka sufɛla kɔnɔ a y'a to au moins su ka ko i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na ni su kola a bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ e su yɛrɛ ma sɔn ka ko a tɔ ye dɔɔni dɔrɔn 20 minutes comme ça e bɛ se ka heure joli kɛ tile kɔnɔ a tɔ 15 minutes 20 minutes 25 minutes ka dɛsɛ k'o kɔnɔ o ye sɛbɛ ko ye ah d'accord ne ta y'a fɔli ye en tout cas e bɛ se ka kuma bɛɛ mɛn na mais ko kalo don kɔni a y'a fɔ o ye ko ne dafalen bɛ a ko masa fɔlɔ o kan ka sɔrɔ o bɛ n si dɔn o a bɛ faamu wa karamɔgɔ sariyatigi mankan don Sikaso a bɛ faamu an badenw a ye vocal in a y'a partager pour que maa caman bɛ se ka bɔ ni fili la cogo min na wasalamu alaikum warahmatullah